دیکھیے اقبال قاضی کے ساتھ کٹہرے کا تیسرا پروگرام پاکستان میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ با اثر وڈیرے چودھری جاگیردار اپنے علاقے کی رعایا کو اپنا موروثی غلام بنانے کے لیے، اپنا دبدبہ ان پر قائم رکھنے کے لیے اور ان سے بزور قوت ووٹ حاصل کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی سیاسی پارٹی ان کے لیے مستقبل میں اقتدار حاصل کرے گی، اور پھر وہ اسی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ کروڑ میں ملے چاہے وہ 10 کروڑ میں ملے، وہ اس پارٹی کا ٹکٹ حاصل کر کے منتخب ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی جس کا انہوں نے ٹکٹ لیا اقتدار میں نہیں، تو وہ اپنی سابقہ پارٹی کو چھوڑ کر کوئی جماعت میں چلے جاتے ہیں جو برسرے اقتدار ہو آنے والی ہو۔ تو آج ہم ایسی ایک شخصیت کو کٹہرے میں لا رہے ہیں۔ آپ ہیں صوبائی حکومت سندھ کے صوبائی وزیر جناب امتیاز شیخ صاحب، دیکھتے رہیے صرف اور صرف کٹہرے میں۔ امتیاز شیخ صاحب کا تعلق انگریزوں کے معروف شہر شکارپور سے ہے۔ آپ پارٹیاں بدلنے میں لاسانی ہیں۔ ہم لائے ہیں ان کے ڈاکوؤں سے رابطوں کے ٹھوس ثبوت۔ سوال یہ ہے کہ ان کے ڈاکوؤں سے روابط ہیں کیوں؟ وہ ڈاکوؤں کے سرداروں کی سرپرستی کرتے کیوں ہیں؟ صوبائی وزیر نے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی پر پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف پریس کانفرنسیں تک کر ڈالی۔ کھڑے وञण वारनि में त कीरियो आहे बहाउद्दीन कोई क़ुर्बान खसरानी, इहे हुनखे त वठी आया आहिनि। माण्हुनि वटि फ़ोटू आहिनि हुननि जा, फिल्मूं आहिनि, क्लिप्स आहिनि जंहिंमें उन्हनि खे वठी वञनि था पिया। ऐं SP जे चवण ते हुननि इहो ग़लति क़दम कयो आहे। हिनखे हर फोरम ते खणंदासीं, पब्लिक सेफ्टी कमीशन में बि आणींदासीं, ऐं FIR बि हुनजी असां चयो आहे उन्हनि जेके आहिनि टेकाणी उहे दाख़िल कराइण चाहिनि था पिया, कोर्ट सां बि रिजू कंदासीं। ऐं इन शइ खे असां अॻिते न छॾंदासीं ताकी इहा शइ जनाब इम्तियाज शेख साहब अवाम के कस्टोडियन हैं। वो डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए जबरन उनका ट्रांसफ़र कराकर अपने पसंदीदा अफसरान SHOs को और एहलकारों को अपने इलाके के थानों में तैनात क्यों करा दिया? सवाल ये भी है कि सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने शहीद राव शफीउल्लाह केस के सिलसिले में अपने आप को मदाखलत से दूर क्यों नहीं रखा? ये बहुत अहम सवाल है कि शहीद इंस्पेक्टर राव शफीउल्लाह जो DSP की ड्यूटी दे रहे थे, जब SSP शिकारपुर डॉक्टर रिजवान ने उनके हमरा फौरी तौर पर उनके कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए DSP शहीद इंस्पेक्टर राव शफीउल्लाह के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए जब साबका SSP डॉक्टर रिजवान ने तैनात होते ही फौरी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारने शुरू किए और शहीद इंस्पेक्टर राव शफीउल्लाह केस में सरदार टीको खान टेकानी के कज़न नामजद मुलजिम अब्दुल वहीद गुलाम गुल टेकानी और इमरान वल गुलाम गौस टेकानी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि इस नेक अमल के खिलाफ सूबाई वजीर
सवाल ये है कि इस नेक अमल के खिलाफ सूबाई वजीर सिंध इम्तियाज शेख क्यों चिरापा होते हैं? अगर डाकुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको तो उन पुलिस अफसरान को इनाम कराम से नवाजना चाहिए। आप उनके ट्रांसफर क्यों करा रहे हैं? और फिर अफसोस होता है, दुख होता है इस बात का कि जब उन डाकुओं के सरदारों को हमारे बावसूफ जराए के मुताबिक सूबाई वजीर जनाब इम्तियाज शेख साहब के कहने पर पुलिस दो अजला की पुलिस के सरबराह शिकारपुर और जैफाबाद दोनों पुलिस के अफसरान डाकुओं के सरदार तेगानी को अमन अवार्ड से नवाजा। इंतहाई अफसोस का मुकाम कि वो सरदार तेगानी जिसके गनमैन पुलिस अफसरान को शहीद करने में उनका किरदार था, वो नामजद FIR के अंदर मुल्तक है, उनको पनाह देने वाले को आप अमन अवार्ड से नवाजें। हम स्पेशल लोगों के लिए खबरें लाएंगे, विद एविडेंस लाएंगे, बमा प्रूफ के लाएंगे, और हम चैलेंज करते हैं कि हमारे इन एविडेंस को, इन तहकीकाती रिपोर्टों को आप झुटला कर दिखाएं। देखिए हमारे इसका दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह ताला 9 बजे अगर ज़िंदगी रही तो कटहरे में सिर्फ और सिर्फ इकबाल काजमी के साथ स्पेशल रिपोर्ट